आपण प्रिय करंदा आपण को हार्दिक अभिनंदन। ओम नमः शिवाय रंजनपुर अष्टम वार्षिक पुरी यात्रा आज तृतीय दिन। आज तृतीय दिन आम आपण मानक नहीं जाऊँ मेदिनीपुर सेवा संघ संकीर्तन मंडली जो मानक देखला आम मन आज आनंद खुशी उत्फुल्लित होती माँ मान से बापा मान से कुनि कुनि पिला जो मान संकीर्तन में आज प्रत्येक लोकर गोड़ मन भाव प्राण आनंद हरिबल 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 गोटे छुट्टिया उपदेश देवाक चाहूँगी। आज्ञा आपण को मो तरफ मंडप साह नमस्कार। आपण कौटी आसिଛନ୍ତି आपण नाम विषय आम जाजपुर भाई मैंने कहे शुणिले आम सबुदिन धन्य होती आपण को मन रखिदेव। नमस्कार बाबा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। আমরা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে বেলদা দাঁতন আমাদের থানা কাকরাজির আমাদের গ্রাম এবং এই সন্ধ্যার নাম কাকরাজির চৈতন্য সাধন সংঘ সেখান থেকে আমরা এসেছি এই পুরী ধামে 7 দিন ব্যাপী ভাগবত পাঠ এবং নাম সংকীর্তন করার জন্য। তবে আমরা গত 2 দিন হলো এসেছি। আমরা এখানে 7 দিন ধরে থাকবো। সকালে পরিক্রমা করবো, দুপুর সকালে ভাগবত পাঠ হবে, বিকালে ভাগবত পাঠ হবে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি আরতি করবো। হরে কৃষ্ণ। জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় রাধেশ্যাম। आपको गत शुणा भल लगे 2 दिन है जो माँ कक्षर शुणी आम समस्त खुशी अच्छे दयाकोरी से माँ को बहुत आम बच्चा सुनते प्लीज आपको नहीं जाऊे मेदिनीपुर भक्त संघर जड़े प्रतिष्ठित माँ जो माँ को कक्षर आज ये मठवाड़ी आनंदित से माँ को आम पदे शुणा चाहूँ। माँ को नाम पचार माँ अपना नाम ठाकुर विषय एक बार बोल। हरे कृष्ण नाम बोलो नाम ठीक ना कहबो के এইটা নাম মোনা এইটা কোন লাইট নাম আর কইতো চল হকো যাই কো লাড কো বাংলা তো হরে কৃষ্ণ। আমার নাম স্মৃতিগণা জানা। আমি মেদিনীপুর জেলা থেকে আমরা দাঁতন থানা